Present indefinite tense. Negative sentences, Part 2a. Three forms of verb from topic, basic definitions. Present, past, past participle. Define, तारीफ करना, defined, defined. Occupy, कब्जा करना, घेरना, occupied, occupied. Study, मुताला करना, studied, studied. Exist, वजूद रखना, existed, existed. Term, किसी शख्स या चीज़ को बयान करने के लिए कोई ख़ास नाम या लफ्ज़ इस्तेमाल करना, termed, termed. Fix, महसूस करना, fixed, fixed. Call, कहलाना, called, called. Know, जानना, knew, known. Associate, मुंसलिक करना, मुंसलिक होना, associated, associated. State, बयान करना, stated, stated. Like, पसंद करना, liked, liked. Smell, सूंघना, smelled, smelled. Taste, चखना, tasted, tasted. Shape, शक्ल देना, shaped, shaped. Melt, पिघलना, melted, melted. Boil, उबलना, उबालना, boiled, boiled. Heat, गरम करना, heated, heated. Form, बनाना, बनना, formed, formed. Water, पानी देना, watered, watered. Give, देना, gave, given. Steam, भाप बनना, steamed, steamed. Change, तब्दील करना, तब्दील होना, changed, changed. Remain the same, एक जैसा रहना, remained the same, remained the same. Depend upon, पर इन्हिसार करना, depended upon, depended upon. Undergo, तब्दीली में से गुजरना, underwent, undergone. Decompose, किसी चीज़ को उसके बनाने वाले अज्जा में अलहदा-अलहदा कर देना, decomposed, decomposed. Produce, पैदा करना, produced, produced. Show, दिखाना, showed, shown. Classify, दर्जा बंदी करना, classified, classified. Consider, समझना, considered, considered. Breakdown, किसी चीज़ को उसके हिस्सों में अलहदा-अलहदा कर देना, broke down, broken down. Discover, दरियाफ्त करना, discovered, discovered. Occur, पाया जाना, occurred, occurred. Present indefinite tense, negative sentences. Part B, तारीफ. वो फ़ेल जो मौजूदा ज़माने में आदतन या मामूल के मुताबिक पाया जाए, फ़ेल हाल मुतलक कहलाता है. पहचान, उर्दू फ़िक़रात के आखिर पर ता है, ती है, ते हैं, ती हैं और ता हूँ वगैरह आता है. नेगेटिव सेंटेंसेस का तर्जुमा करने का तरीका. सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. नोट नंबर 1. अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ डज नॉट इस्तेमाल किया जाता है और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ डू नॉट. नोट नंबर 2. अगर सेंटेंसेस में सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन और थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट और सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं किया जाता है.
میں میٹر اینڈ سبسٹنس کی تعریف نہیں کرتا ہوں. I do not define matter and substance. میں میٹر اینڈ سبسٹنس کی تعریف نہیں کرتی ہوں. I do not define matter and substance. ہم میٹر اینڈ سبسٹنس کی تعریف نہیں کرتے ہیں. We do not define matter and substance. ہم میٹر اینڈ سبسٹنس کی تعریف نہیں کرتی ہیں. We do not define matter and substance. تم میٹر اینڈ سبسٹنس کی تعریف نہیں کرتے ہو. You do not define matter and substance. تم میٹر اینڈ سبسٹنس کی تعریف نہیں کرتی ہو. You do not define matter and substance. وہ میٹر اینڈ سبسٹنس کی تعریف نہیں کرتا ہے. He does not define matter and substance. حمزہ میٹر اینڈ سبسٹنس کی تعریف نہیں کرتا ہے. حمزہ does not define matter and substance. استاد میٹر اینڈ سبسٹنس کی تعریف نہیں کرتا ہے. Teacher does not define matter and substance. وہ میٹر اینڈ سبسٹنس کی تعریف نہیں کرتی ہے. She does not define matter and substance. طاہرہ میٹر اینڈ سبسٹنس کی تعریف نہیں کرتی ہے. طاہرہ does not define matter and substance. ڈرائیور میٹر اینڈ سبسٹنس کی تعریف نہیں کرتی ہے. ڈرائیور does not define matter and substance. وہ میٹر اینڈ سبسٹنس کی تعریف نہیں کرتے ہیں. They do not define matter and substance. حمزہ اور علی میٹر اینڈ سبسٹنس کی تعریف نہیں کرتے ہیں. حمزہ اینڈ علی do not define matter and substance. اساتذہ میٹر اینڈ سبسٹنس کی تعریف نہیں کرتے ہیں. Teachers do not define matter and substance. وہ میٹر اینڈ سبسٹنس کی تعریف نہیں کرتی ہیں. They do not define matter and substance. طاہرہ اور ہادیہ میٹر اینڈ سبسٹنس کی تعریف نہیں کرتی ہیں. طاہرہ اینڈ ہادیہ do not define matter and substance. ڈرائیورز میٹر اینڈ سبسٹنس کی تعریف نہیں کرتی ہیں. ڈرائیورز do not define matter and substance. عزیز طلباء و طالبات، درج ذیل دیے گئے جملوں کا انگلش میں اس طرح ترجمہ کریں جس طرح اوپر کیا گیا ہے تاکہ آپ کی مشق ہو جائے. میں کیمسٹری میں آل ٹائپس آف میٹر کا مطالعہ نہیں کرتا ہوں. میں پانی کی فزیکل ایز ویل ایز کیمیکل پراپرٹیز نہیں جانتا ہوں. میں یہ پراپرٹیز فزیکل اسٹیٹ آف دا سبسٹنس کے ساتھ منسلک نہیں کرتا ہوں. میں پانی کو مزید گرم نہیں کرتا ہوں. میں لیکوڈ اسٹیٹ آف میٹر پسند نہیں کرتا ہوں. I do not like liquid state of matter. میں اسٹیم کے لیے دودھ نہیں ابالتی ہوں. I do not boil milk for steam. ہم فزیکل اسٹیٹ آف دا کمپاؤنڈ تبدیل نہیں کرتے ہیں. We do not change physical state of compound. ہم اس ایسڈ کی کیمیکل کمپوزیشن سیم نہیں رکھتی ہیں. We do not maintain the same chemical composition of this acid. تم composition of the substance پر انحصار نہیں کرتے ہو. You do not depend upon the composition of the substance. تم personal development کے عمل میں سے نہیں گزرتی ہو. You do not undergo the process of personal development. وہ new substances نہیں بناتا ہے. He does not form new substances. حمزہ پانی کو ڈیکمپوز نہیں کرتا ہے. حمزہ ڈز ناٹ ڈیکمپوز دا واٹر. استاد ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن گیسز پیدا نہیں کرتا ہے. ٹیچر ڈز ناٹ پروڈیوس ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن گیسز. وہ سمپل کمپوزیشن آف میٹر نہیں دکھاتی ہے. شی ڈز ناٹ شو دا سمپل کمپوزیشن آف میٹر. ڈرائیور اونلی 9 ایلیمنٹس نہیں جانتی ہے. ڈرائیور ڈز ناٹ نو اونلی 9 ایلیمنٹس. طاہرہ ایلیمنٹس کو بطور سبسٹانسز نہیں سمجھتی ہے. طاہرہ ڈز ناٹ کنسیڈر ایلیمنٹس ایز سبسٹانسز. وہ آرڈینری کیمیکل پروسیسز کے ذریعے H2SO4 کو اس کے بنیادی اجزاء میں علیحدہ نہیں کرتے ہیں. They do not decompose H2SO4 by ordinary chemical processes. ریسرچرز 63 ایلیمنٹس دریافت نہیں کرتے ہیں. ریسرچرز ڈو ناٹ ڈسکور 63 ایلیمنٹس. اسلم اور اکرم ماڈرن ڈیفینیشن آف دا ایلیمنٹ نہیں بتاتے ہیں.
Aslam and Akram do not tell the modern definition of element. वो ordinary chemical means के जरिए इन compounds को decompose नहीं करती हैं. They do not decompose these compounds by ordinary chemical means. ख़वातीन specific properties of molecules की वजाहत नहीं करती हैं. Ladies do not explain the specific properties of molecules. ताहिरा और हादिया रोल ऑफ यूनिक टाइप ऑफ एटम्स नहीं समझती हैं. ताहिरा एंड हादिया डू नॉट अंडरस्टैंड द रोल ऑफ यूनिक टाइप ऑफ एटम्स. अजीज तुलबा और तालिबात, दर्ज झैल दिए गए जुमलों का इंग्लिश में तर्जुमा करें ताकि आपकी मश्क अच्छी हो जाए. एलिमेंट्स कुदरती तौर पर फ्री और कंबाइंड फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं. अर्थ क्रस्ट मुख्तलिफ एलिमेंट्स पर मुश्तमिल नहीं होती है. ये टेबल नेचुरल अक्रेंस ऑफ सम मेजर एलिमेंट्स ज़ाहिर नहीं करता है. 3 मेन सिस्टम्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट हमारी ज़िंदगी में कलीदी किरदार अदा नहीं करते हैं. सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस अलहदा-अलहदा वजूद नहीं रखते हैं. ये चैप्टर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गोल्ड बयान नहीं करता है. मरकरी एंड लेड इस टेम्परेचर पर नहीं पिघलते हैं. केमिस्ट्स एलिमेंट्स को मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स में तकसीम नहीं करते हैं.